Hello guys. Hello, good evening everybody. Good evening, Bro, bro. Good evening. Hello. All right. Hello Bro Abdul, Halim and everyone ya. How are you guys? great. I'm I'm doing great. Hey, that's good. Yeah, you're doing great today. And all right, the first one, yeah, before we start the class today, I need to say thanks a lot for many of you that have uploaded your mini exam videos, yeah, on Instagram story. That was so amazing, guys, yeah. Some of you edited your videos well, yeah, like so many features inside, yeah. Thank you, guys, yeah. Thank you so much. I really appreciate. Some of you maybe have been corrected by me, guys. Beberapa mungkin sudah saya kasih koreksian ataupun mungkin sudah saya kasih komentar ya privately secara pribadi ya. But maybe some of you haven't. Beberapa masih belum mungkin ya teman-teman, because so many videos that I had to watch everybody and I had to comment ya. Banyak sekali video yang harus saya tonton dan harus saya kasih komentar ya, bukan cuma di kelas jam 8 tapi ada juga di kelas jam pagi, juga kelas offline ya. Jadi harus banyak nih yang saya kasih komentar di weekend kemarin. So please for all of you, if your video haven't been corrected by me and if you want a correction, so you can send it to the WhatsApp ya, privately, it's fine. Bro. Okay. Oh ya, okay, bro. Sorry, Bro Koko. I'll post the video later, okay, after this class. Alright, bro. Okay, Bro Zen. Like Bro you Koko, text me sorry personally. Bro Koko. Okay, Yes. ya. Mau Okay, bro. tanya, kemarin kan nggak ikut kelas, jadi nggak tahu tugasnya. Okay. Boleh Jen, Bro Koko. Alright, okay, sister ya. Have you watched the video, sister? Sudah menonton video rekamannya? Not yet. Not yet, alright. Because Yeah, so I'm I busy, suggest sorry. you. Okay, I suggest you guys watching video recording ya, if you don't join a class ya. Jadi teman-teman yang tidak ikut kelas mungkin bisa nonton video rekamannya. Tapi kalau misalnya masih bingung tugasnya, boleh nanti WA saya ya, sister, kalau misalnya masih bingung. Intinya kemarin memilih salah satu topik yang ada di mini exam day, dan itu dibuat ke video, diupload ke Instagram story. That's it ya. Tapi detailnya nanti boleh diputar ulang videonya atau mungkin kontak saya pribadi ya. Nanti insya Allah saya jawab sesegera mungkin. Oke, sister? Oke, thank you, Miss Koko. Yeah, welcome sis ya. Okay guys, yeah, so enjoy it. Thank you so much, yeah, again for your videos that were so amazing, guys. That's good. Okay, and then next, yeah, so it's the 11th meeting, pertemuan 11, and I really hope that you can be active, ya, more than before. Harus lebih aktif daripada sebelumnya, teman-teman. So, let's go, ya. We still have 10 meetings, ya. Kita masih ada 10 pertemuan dengan hari ini. Are you ready, guys, for studying today? Ready? Ready, bro. Okay, hopefully, yeah. Okay, our topic today is very simple, guys, ya. But you need to practice lots. Topik kita hari ini sederhana banget, simple banget, tapi harus praktek banyak banget, teman-teman, hari ini ya. Lebih ke prakteknya. Because today is just telling ability. Telling ability. Okay, would you please repeat after me, guys? Telling ability. Telling ability. Alright. What is the meaning, guys? Telling ability itu artinya apa sih? Membicarakan kebiasaan, maybe. Kalau Bicara kebiasaan itu kemampuan. lebih roots ya. kemampuan. Kemampuan ya. Telling itu memberitahu ya. Memberitahukan kemampuan. Ability itu kemampuan ya. So many questions will be started by these phrases, guys, ya. Akan ada banyak sekali pertanyaan. Awalannya adalah can you tell about? That's it. Can you tell about? Can you tell about? Okay. Artinya apa sih, guys? Can you tell about? Bisakah Dapatkah kamu kamu menceritakan tentang tentang itu? sesuatu tentang bla 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 bla. Can you Okay, tell about good. tentang bla bla? Alright. Tell itu bisa artinya menceritakan atau memberitahu ya. Iya.
Nah, memberitahu gitu boleh ya. Nah, karena ada banyak pertanyaan, so many guys, look at this. Awalannya can you tell about semua ya. Can you tell about, ya, look at this. So many. Bisakah kamu memberitahu tentang, misal nih ya, saya buat can you tell about your hobby? Jawabannya cuma 2 ya, kalau nggak yes kan no ya. Yes or no. Nah, that's it. Can you tell about Okay. If yes berarti ada reasonnya gitu kok. That's it. Itu dia sister. Berarti ada detail jawabannya. Tapi kalau teman-teman misalnya merasa itu privasi ya, misalnya can you tell about your hobby? No, sorry. I cannot. Oke. Jadi nggak perlu dijawab kalau memang itu privasi teman-teman ya. Misalnya can you tell about your family? No, sorry, that's my privacy. Nah, jadi nggak harus semuanya dijawab juga ya hari ini. But if it's not privacy, you need to answer. Tapi kalau bukan privasi ya kita jawab ya. Like that one. Okay. So guys ya, it's how to tell an ability guys ya. Ini adalah beberapa frase yang bisa teman-teman gunakan untuk memberitahu tentang sebuah kemampuan, yaitu berarti kita bisa jawab ya. Kita ambil contoh pertanyaan yang sederhana saja, yaitu can you tell about misalnya your hobby? Oke, sorry ya, kadang saya mute ya teman-teman. Can you tell about your hobby? Bisakah kamu memberitahu tentang hobimu? Kan jawabannya cuma 2 ya. Sekali lagi kalau nggak yes apa guys? No. Kalau dijawab no, everything is done. Berarti semuanya kan selesai ya. Selesai. Can you tell about your hobby? No. Ya sudah. No. Ini nggak bisa kan? Tapi kalau yes, kalau kita jawab yes, iya, ya berarti kita harus menjelaskan ya. Soalnya kita bilang bisa gitu. Yes, I can, gitu kan? Jadi nanti diawali dengan yes atau no dulu teman-teman. Baru kita jawab detailnya ya. Nah, detailnya ada di bagian ini, guys. How to answer, bagaimana cara menjawabnya, kita pakai awalan ini ya, atau frase awalan ini. Yang pertama adalah, let me tell you about, would you please repeat after me, guys? Let me tell you Let about. me tell you about. Let me tell you about. Let me tell you about. Ada yang tahu artinya apa guys? Let me tell you about. Beri tahu aku Ceritakan tentang. Oke, let me itu Ask me. izinkan aku, gitu ya guys. Izinkan aku. Tell you apa guys? Memberitahu kepadamu Memberitahu kamu about tentang. Nah, jadi mungkin saya kasih arti di sini ya. Izinkan aku memberitahumu atau memberitahu kamu tentang, that's it. Hobimu. Oke, that's it ya. Jadi karena pertanyaannya your hobby ya berarti kita jawabnya my hobby. Jadi kan karena your ya berarti jawabnya my gitu kan. Berarti gimana guys kalau misal can you tell about your hobby? Yes. Berarti, let me tell you about My hobby. let me tell you about my hobby. That's it. Okay, do you understand all? Oke ya. That's it. Oke, jadi izinkan aku memberitahu kamu tentang that's it. Mungkin saya taruh di sini ya guys. Nanti agak nabrak tapi nggak apa-apa, saya benahi nanti ya. Oke, the next one kita bisa juga pakai awalan I will tell you about. My hobby. Tell you about. Karena pertanyaannya your hobby, boleh kita langsung I will tell you about. I will tell you about my hobby. My hobby. Artinya apa guys kalau I will tell you about? Saya akan menceritakan kepadamu tentang hobi saya. Saya akan cerita tentang hobi saya. Oke, aku akan tell you, Memberitahumu. Menceritakan boleh. menceritakan kepadamu boleh, memberitahu kamu juga Tahu boleh. kamu tentang hobiku. Nah, about.
Karena tadi your, sekali lagi kalau kita sudah My. sebagai subjeknya ya berarti my ya diganti gitu. Saya kira ini nggak usah diartikan, nggak apa-apa ya guys. Iya. Oke ya. Oke. Oke. Kayak Bobo, mudah bro, banget ya. Bobo. I itu aku, Bisa will itu Jam 9 ada akan waktu ya. About you, misal about Oke. you dibalik nggak apa ya? Apa gimana? Sorry bro. Misal I will tell about you. Kalau I will tell about you, aku akan memberitahu tentang kamu Kamu. gitu. Bro. Oh. Jadi, Ngerosting ya berarti. iya, jadi kayak memberitahu Tentang dirinya. bukan tentang jawabannya tapi tentang kamunya gitu. Jadi nanti beda meaning bro. Yeah. Jadi I will tell you about My hobby. good. Okay. Atau maybe I will translate ya guys. Please take a moment ya. Saya artikan. Aku akan memberitahu kamu tentang Bla bla bla. Tentang sesuatu. Oke. Tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya can you tell about your family? Berarti jawabannya gimana guys? I will Tell you about my family. you about my family. That's it. Can you tell about your Your dream? Oh, your job, okay? Berarti Yes, I can. yes, I can. I will tell you. about my job. Jadi sebenarnya jawaban itu ya tergantung pertanyaan ya. Kayak Yeah. what is your name? My name kan gitu kan? Yeah. What is your job? My job. Nah, that's it. Oke. Okay. Good. Kemudian yang selanjutnya kita bisa pakai awalan I can say that. Can you guys boleh dinyalakan lagi suaranya ya? I can say that. I can say that. Katakan bahwa I can say that. Apa tuh artinya guys? saya bisa mengatakan bahwa Mengatakan Lo bisa mengatakan bahwa. itu bla bla. Oke. Misalnya nih, can you tell about your hobby? Yes, I Yes, can. I can say that my hobbies. Oh, I can say that my Hobby. hobby My is. hobby ya. My hobby is. My hobby is misalnya reading. My hobby is My reading. hobby is. shopping. Atau dibalik, I can say that reading is my hobby gitu juga boleh. I can say that reading. Oke ya? I can. Understand guys? Yes, understand. Okay. Or maybe you use the last one ya. Kita bisa pakai yang terakhir, the common one, the simple one. Yang paling umum, yang paling mudah yaitu langsung aja ya. My bla 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 is My bla bla hobby bla. is My job is. Oke. Misalnya hobi tadi berarti langsung ya. My hobby is. fishing. Nah, fishing. Apa gitu ya? Reading. That's it. Jadi kalau ini langsung cooking. That's it. Dan ingat ya, hobi itu diingkan, teman-teman. Yeah. Oke ya. Oke. Ini adalah frase awalan ya, the opening phrases for you to answer when you say yes in telling ability. Any question? Amazing. Cool. Any question, guys? No? No. Okay, good. And how to make the conversation alive, guys ya? Bagaimana cara membuat percakapan itu lebih hidup? As an interviewer, you have to give the good response ya to the interviewee after he or she answers the question. Sebagai penanya ya kita ngasih respon ya kepada si penjawab gitu ya. Misal nih ya saya nanya ke Sis Lina, for example. Hello Sis Lina, so can you tell about your hobby? Would you please answer? Yes, my hobby is traveling. I like traveling. Wow, that's amazing. Nah, itu ya. Oke, good. Itu contohnya ya, guys. Tadi Sis Lina pakai my bla 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 is bla bla bla. Jadi langsung ya, my hobby is traveling. I like traveling. Kita kasih respon ya. Kita nggak diem aja kan. Kalau saya diem aja ya flat gitu aja percakapan ya. Tapi kita bisa kasih respon yaitu wow, that's amazing. Can you guys read it? Wow, that's
Yes. Wow, that's amazing. Wow, Wow, that's that's amazing. Wow, that's Wow, amazing. Bro Coco is amazing. Alright. Wow, that's amazing ya. Damn. Wow, that's awesome. Ya, that's awesome juga boleh. Ini diganti kata lain juga boleh guys. Wow, Selain that's amazing cool. apalagi? That's cool. That's cool. That's Apalagi great. guys? So good. Okay, so Oh, good ya. Oh, that's so well. good. It's That's well. nah, Oh, nice. that's nice. Oh, okay. That's language guys ya. Inilah Yeah. bahasa. Jadi bahasa nih bukan matematika ya. 1+1 harus 2. Kita bisa pakai kata-kata yang lain. Gitu. Jadi kalau lupa kata amazing pakai kata great. Lupa kata great pakai kata nice. Ya bisa ya, sama aja. That's amazing. That's great. That's nice. That's Oh, awesome. that's fantastic. Fantastic ya. Yeah. Fantastic. That's gorgeous. Yes. Damn. Oke. Oke ya, how to respond. Atau kalau teman-teman pakai satu kata aja nggak masalah, langsung ya. Cool. Can you guys? Cool. 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 Cool is Keren. ya. Cool itu keren. Jadi langsung satu kata gitu ya. Atau kata keren yang lain yaitu dope. Can you Dope. guys? Dope. 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 Dope is same as cool ya. Sama Dope. aja. Dope. Ya, dope itu ya cool ya. Ya keren. That's dope. That's dope. Nah, that's dope gitu ya boleh. It's dope. It's okay. Atau yang terakhir guys yaitu no wonder. No. No wonder. Wonder. What is the meaning guys of no wonder? Tidak Wonder. tidak heran ya. Gak heran. Tidak heran. Misalnya tadi si Selina sukanya traveling ya. Yeah. Oke. Karena mungkin ada alasan tertentu jadi saya bilang oh no wonder. Oh nggak heran sih ya memang traveling itu menyenangkan ya. That's fun. No wonder because you have money, much money. That's can be. Oke. Baik, Kak Tuan. No wonder ya. Doa. Halo bro. Oke, hello bro. Oke, wait. Oke, so far so good ya. Sampai sini oke ya guys. Oke, bro. Oke, sebentar bro, sebentar. Saya lanjutkan sedikit aja ya. Dan catatannya teman-teman, don't forget to always say can, will, or let plus verb one. Di sini kita pakai verb 1 ya guys. Yeah. Verb one. Kalau nggak percaya coba dilihat di kalimat let me tell you about verb satunya yang mana guys? Tell. Tell. Begitu juga yang kedua ya, I will Tell, tell. yeah. Tell ini. Oke, yang ini? Say. Say. Kenapa pakai verb one ya? Because it's fact, right? Karena emang itu fakta kan ya? Yeah. Yes. That's it. Oke, good. Oke, question guys, silahkan pertanyaan ya sebelum kita ke praktek utama kita hari ini. Can you? Bro Oke, Koko, tadi silakan Sister. ini untuk hobi kan kalau penyebutan tuh ditambah ing ya. Tapi kalau misalnya itu satu hobi, kalau misalnya lebih dari satu hobi itu apa penyebutan untuk hobi itu? Oh, maksudnya yang awalan ini ya, Sister? Gimana? Yang pakai Iya R itu? kok. Iya, pakai R. Iya, Oh. my hobby dengan R. Oh, oke. Oke, kita buat contoh hobi ya, guys. Kalau hobinya satu berarti my hobby is gitu kan? Misalnya reading. Kalau gitu. lebih Lebih dari kalau satu lebih dari berarti satu, kok. my hobbies hobi. are Oh, ada S-nya gitu. ada Ditambah. ES-nya. Ya, misalnya Oh, reading oke. and listening misalnya. Nah, jadi gini Sister, ada R-nya, ada S-nya kemudian pakai R. Oke. Kalau Hobby. lebih dari satu ya. My hobby Kalau lebih dari are. satu. My hobbies are ya. My hobby. are. Tapi kalau cuma satu berarti tambah ing aja ya, kok. Ditambah apa Sister? ing aja ya. Kan ini hobbies itu lebih dari satu. Penyebutan hobi itu loh kok. Oke. Tapi kalau misalnya iya gitu ya. Ya, pokoknya kalau hobinya satu, my hobby is My hobby. gitu. Tapi kalau lebih dari satu, Oke. my hobbies are
Nah, itu dia. Dan untuk Oke, akhiran ing kah maksudnya, sister? Iya. Reading, swimming, Oke. riding. Kalau hobinya Tetap satu maupun lebih dari satu ya ing semua ya, reading, swimming, dancing, dan yang lain-lain. Ing Enggak, semua. penyebutan hobi aja. Oh iya, berarti benar tadi hobi kalau satu, Ya, hobbies kalau lebih dari satu. Yes. Oke? Oke, bro. Thank you. Oke, good. Any else? Ada lagi, guys? No. This is the easiest material, ya, guys. Ini materi paling mudah ya. Do you agree with me, guys? Setuju kah? Yes, sir. teman-teman? Yes, agree. Easiest one. Ini paling mudah, teman-teman, di level ini kalau saya bisa mengatakannya ya. Oke, alright. Bro. Oke, iya, bro. I have some question about Please. the ability. What differences between ability and capability? Ability and capability. Capability is there is a limitation, bro. Kalau ability itu kemampuan, tapi kalau capability itu kemampuan yang ada batasannya gitu, Pak. Can you give For the example? Okay, but I wanna make it clear first ya. Saya mau clear dulu, berarti kan ini di luar dari konteks frase ini ya. Tapi untuk frase oke semua ya, guys. Sudah paham ya? Paham. Frase itu yang awalan ini ya. Clear enough, brother. Alright, Enough. For example ya, bro. I cannot speak English because I don't have friends that can speak English. Kalau ability, kemampuannya sebenarnya saya bisa aja berbahasa Inggris, tapi kapabilitas saya nggak bisa untuk berbahasa Inggris karena nggak ada temannya, nggak ada lingkungannya. That's we call capability. Do you get it, bro? Yes, get it. Okay, that's the context ya. Jadi intinya kalau ability How itu with 100%. ability? Sorry? How with ability? Example. Yeah, so speaking English is my ability, for example. Speaking English, berbicara bahasa Inggris, is my ability, adalah kemampuanku, kan gitu ya. Oke. Tapi kalau capability, saya bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa mempraktekannya karena nggak ada teman, nggak ada lingkungan yang mendukung. Ya, that's the capability. Okay, that's just example ya untuk the sentences, but actually, not only speaking English ya, that's just an example. I think capability is not the same with the skill, right? Pardon, bro? Capability is not what? The same with skill. Capability not the same with skill. No, bro. The capability is the capable enough. Makanya ada kata capable enough ya. Bisa nggak gitu. Jadi bisanya karena ada lingkungan yang mendukung nggak. Terus ada teman yang bisa diajak ngomong nggak. Misalnya kalau speaking English like that. Ya skill itu ya ability ya, bro. Skill itu ability. Oke? Okay. Bro, Okay. May I ask? Sure. Oke. Or maybe, deh. Saya kirimkan teks aja ya untuk clear-nya teman-teman. Sebenarnya ability sama skill-nya ini di luar materi, tapi nggak apa-apa. Saya carikan the best answer. Oke, nanti saya kirimkan ke WA ya. Oke. Silakan, sister. You wanna ask something? Halo, Kok. Yeah. Sorry, Kok. I want to ask about how if we learn English, many people said you must think in English, but I don't know about think in English. How about think in English? How about thinking in English? Sorry, I didn't catch the point, sister. If what? Yeah, many people said if we learn English, we must think in English, but I don't know how must think in English. It's based on the practicing, sister. Yeah, everything must be based on the practicing.
memang benar ya, kalau kita pengen berbahasa, kita harus langsung pikiran kita ke bahasa itu. Kayak bahasa Inggris ya, berarti kita nggak bisa nih kalau bahasa Indonesia dulu baru ditranslate gitu. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Tapi untuk menuju ke level itu, ya kita harus banyak praktek dulu, sister ya. Di awal ya bahasa Indonesia dulu, terus ditranslate gitu. Apakah teman-teman ada yang masih di level itu guys, kayak mau ngomong bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia dulu nih di pikiran kita, baru apa ya Inggrisnya gitu. Apakah ada di level itu guys? Yes. Yeah. Yeah. Kalau teman-teman banyak sekali praktek setiap hari, praktek setiap saat, akan ada teman-teman di level di mana teman-teman berbahasa Inggris tanpa bahasa Indonesia dulu. That's it. Jadi langsung di pikiran kita itu berbahasa Inggris. That's it. Oke, tapi ya sekali lagi ya, itu harus banyak praktek. Tidak ada yang instan guys. Semuanya harus dari pengalaman. Kalau teman-teman sering praktek ya, akan ke level itu ya. Tapi kalau tidak pernah praktek ya, kita nggak akan nyampe ke level tersebut. So that's why you need to practice and practice. Oke? Yes, I agree. Yeah, okay. Okay. Agree. Thank you. Oke, clear enough guys? Clear enough. Clear enough, bro. Oke ya. Don't get me wrong guys, jangan salah paham ya kalau ada yang jawaban saya alihkan nanti ke WhatsApp ya guys. Gini, soalnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, how many questions should be answered by you guys. Berapa banyak nih pertanyaan yang harus teman-teman praktekkan ya. Nah, nanti baru nyampe pertanyaan kelima, teman-teman kembali ke sini, bro, waktunya kurang panjang gitu kan. Yeah. Nah, itu dia nih. Saya yang jadi kena pukul ya. Oke, so please guys ya, silakan ditanyakan ke teman-temannya. You have time long ya for today, banyak sekali waktu untuk teman-teman. Tidak harus semuanya ditanyakan, but as many as you can, sebanyak mungkin nanti silakan ditanyakan ke temannya. The good speaking is about spontaneous conversation. Speaking yang bagus itu adalah pertanyaan yang spontan teman-teman ya. Jadi gimana caranya biar kita terlatih berpikir cepat ya. Silahkan dikasih ke temannya kalimat tanya yang mana aja dan nggak harus urut ya. Misalnya saya nanya ke si Santi, langsung saya tembak dengan ini nih. Can you tell about yourself, si Santi? Kalau itu bukan privasi, si Santi bisa jawab, yes, let me tell you about myself. My name is blah blah blah. I am from blah blah blah. And I am a housewife, I am a worker, I am a businesswoman atau apa gitu. Oke, dan kalau sudah, si Santi bisa balik tanya dengan pertanyaan yang lain atau pertanyaan yang sama. It's okay. Silahkan. Untuk yang ada di slides ini, adakah pertanyaan yang masih membingungkan, guys? Something you love, something you hate, something you really care about, someone you dislike, seseorang yang tidak kamu sukai. Nah, tapi lagi-lagi kalau privacy ya, bilang aja no, I cannot. Ya, nggak masalah ya. Tapi kalau bukan privacy ya silakan. Can you tell about a goal you have? A goal you have, tujuan yang kamu miliki ya. Apa sih tujuan teman-teman gitu ya? Mungkin ada tujuan ke depannya pengen apa, mau apa ya. Tujuan mengikuti speaking partner? Oh boleh, atau kita spesifikkan gitu aja. Soalnya di atas ada impian yang kamu miliki, a goal you have, in joining speaking partner gitu kali ya. Ya, enjoying speaking partner. Oke, boleh biar lebih jelas ya perbedaan dengan yang atasnya. Can you tell about childhood? Childhood itu masa kecil ya. Masa kecil ya, Pak? Iya, berarti teman-teman menceritakan pakai bentuk lampau ya. My childhood was so happy. I lived ya. I lived and I spent pakai T ya, spend menghabiskan verb 2. Oke. Clear guys for this? Untuk slide ini oke ya? Oke, bro. Bisa juga nanti pakai slide selanjutnya. Nah, coba dicek dulu nih ada pertanyaan yang membingungkan nggak guys? Your pet itu hewan peliharaan ya? Hewan peliharaan. Something you believe in, sesuatu yang kamu percayai ya. Place you visited, tempat yang kamu kunjungi, tempat yang sudah kamu kunjungi, accident you've seen, kecelakaan yang sudah pernah kamu tonton atau lihat ya. Jadi boleh nggak sih, bisa nggak sih kamu menceritakan kecelakaan yang pernah kamu lihat?
Ya kamu Waktu di mana kamu bahagia, Ya. sedih, Sedih, excited, excited, bersemangat ya. Frightened, Excited. ini tuh ketakutan. frightened. Maybe when you saw ghost, maybe. Frightened. 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 So What is ghost. frightened? What is the meaning of frightened? Frightened itu ketakutan ya. Oh, Ketakutan. When you saw ghost, or maybe when you saw someone, we don't know, right? Kan nggak tahu ya. If you stay alone. when I have Nah, bad that's score. it. You stay alone, ya, bro. Oke. Oh ya, bro. Itu memang dari sononya pakai id atau Tidak, bro. Ini namanya kalimat pasif ya. Sorry, kalimat bukan pasif, tapi karena ini lampau, jadi we're frightened. Ya. Oh my goodness, sorry, ada wordnya. Frightened itu adjektif. Sorry, benar, ketakutan ya. Soalnya kalau frightening menakutkan gitu. Present. Ya, ini lebih ke adjektif ya. Adjektif akhirannya ed. That's it. Adjektif itu apa guys? Kata sifat. Kata sifat. Jadi ini bukan kata kerja ya. Ya memang dari sananya bro. Oke ya, for this slide, oke teman-teman. Oke bro. The last one, yang terakhir coba kita clearkan dulu ya, biar nanti teman-teman semuanya oke nih. Something ugly, sesuatu yang jelek ya. Delicious. Nyaman, yummy. Ya, yummy. Enak. Pleasant. Menyenangkan Ya. Oke, maybe Membosankan. Boring. membosankan. Spicy. Pedas ya. Your education. Pendidikan kamu, Pendidikanmu, your work. Pekerjaan. Teacher you had. Guru yang kamu miliki. Nah, guru yang pernah kamu miliki gitu ya. A boss you had. Bos yang Atasan yang pernah kamu miliki. The hardest thing you've ever had to do. hal yang paling sulit. Hal yang sulit yang pernah kamu hadapi. Pernah kamu lakukan. Kerjakan, lakukan. Time when you lied. Saat kamu berbohong. Saat kamu berbohong. Saat Boleh nggak sih diceritakan kapan sih waktu kamu berbohong? Tapi dulu ya guys, soalnya ini ada kata lied itu kan verb to, right? right. Oke. Sekali lagi, use as many as you can and use for spontaneous speaking ya, digunakan untuk speaking secara spontan teman-teman. Are you ready guys? Ready. Okay, ready. Ready ya? Okay. I really hope there will be no complaint because short time ya. Oke. Semoga nanti nggak ada yang bilang bro waktunya kurang gitu ya. Let's go guys ya. Click joining. Have a nice practicing. Let's go everybody. Good luck to all of you. See you guys. See you. Waduh. What?
Hai. Alvina. Papaldi. Bukte. Hai.
Kenapa tuh? Hello guys. Hi Yeah, Francis. Hi, bro. Hello Sis Lina and friends. How about your breakout room today, guys? Was it Seru good? banget, bro. Happy. Happy ya? Okay, alright. Happy. Was it fun? happy, Fun is bro. menyenangkan. It's Yes or really no? fun. Funny, fun. It's really fun. Very fun. And the time? really cool. Okay, really cool ya. Absolutely Di office It's nggak amazing. bisa maksimal. Oke, kenapa bro? Nggak bisa maksimal? Because you are in the office, bro. Lucky because I'm in office. Oh my god, that's nice, bro. Sudah sampai Oh, malam ini ya, bro. Council is my member. Goodness, okay. So break a leg ya, bro. Break a leg. Semangat, bro. That's it. Oke ya, for today it's about speaking ya, guys. Untuk hari ini lebih ke speaking, teman-teman. So it's about telling ability. Memberitahu tentang kemampuan ya. Kalau kita bisa jawab ya kita bilang yes, kemudian kita jelaskan. Tapi kalau tidak ya no, I cannot, like that one. Oke? Speaking. Sekali lagi kalau kita materi speaking, mungkin kita tidak terlalu ke grammar ya. Karena kalau kita overthinking about grammar, kita nggak akan pernah mulai ngomong, teman-teman. That's right. Okay. Tapi kalau grammar Because ya. sometimes we Kalau grammar hancur-hancuran kok. Kalau materinya grammar, kalau kurang my God. sedikit aja, kalau salah pasti saya salahkan ya. Like that Yeah. one. Nah, soalnya memang untuk belajar, like that one ya. Oke, and oh ya untuk Bro Abdul Halim tadi ya ada pertanyaan tentang ability capability. Iya. Tadi saya bilang kalau yang saya pernah dapat ya, kalau ability itu kemampuan kita pure, tapi kalau capability itu kayak agak terbatas gitu. Itu yang pernah saya dapat ya, kayak misalnya tidak didukung oleh lingkungan atau teman. Maksudnya dalam arti misalnya berbicara bahasa Inggris tidak didukung oleh teman, itu maksudnya nggak ada temannya gitu. Jadi bisa apa ya, kayak kemampuan itu bisa dari bisa jadi tidak terlalu bisa, dari tidak terlalu bisa jadi bisa. Nah itu maksud saya ya. So about the Itu capability. Tapi setelah saya kirimkan teksnya ke grup, nah itu agak ada yang pas juga ya, dimana sifatnya kalau capability itu lebih dinamis ya guys, kayak bisa berubah-ubah. Tapi kalau ability sudah itu statis ya. Kalau bisa ya bisa, tidak. Like that. Bro Koko, sometimes that's competent. Oke, iya bro. Competent, ability, capability, and competent. Oke, alright. Competent, maybe ya. Competent itu ya berkompeten. Kalau kompetensi ya bro, keahlian, like that one. Okay, something that we can get ya. Suatu yang memang bisa kita dapat. Can I say this one is a synonym? Synonym of what? Competent? Yes, competent and ability or what? This is known, right? Okay, that's different, bro. Ada perbedaan. Different. Okay, that's different. Kalau ya ability itu kemampuan kita ya, bro, pure kemampuan. Tapi kalau competence ya sesuatu yang kita dapat dari luar, that's competence. Okay, or competency, like that one. Okay, got it. Thank you. Okay, ya guys, today is about speaking. Thank you so much. Do you realize guys that you spoke much? Apakah teman-teman menyadari hari ini bicara banyak teman-teman in English? Yeah. Yeah, Thanks much. Very much. That's good ya. You have to guys ya. Oke, it's okay ya. Sekali lagi tidak apa-apa guys. Sekalipun masih ada yang kurang, tadi campur-campur, it's okay, really okay ya. Biar nyampe ke level 100% in English, ya kita harus melewati yang campur-campuran dulu. Benar nggak guys? That's right. That's right. Like that. I agree. That's The it. most Ya, important ada. is we brave to tell using English. That's it, sister. Really. Itu ya poinnya. Oke. Yang penting kita sabar ya, dalam artian jangan sampai di tengah-tengah kita berhenti nih karena aduh ternyata sulit. Nah, itu yang
Jangan ya, jangan sampai. Oke? Yeah, always keep the Okay. high spirit, Bro Nah, Koko. always guys ya. Masih ingat teman-teman di meeting pertama ada berapa participants yang join? Nah, Yes. oke. I think 100 maybe Sekarang tinggal berapa nih? 19, Masya Allah, sisa sedikit. 55. Yang sulit itu 86. konsistensi ya guys. Yeah. Yes, Yeah. right. Yang Oke. sulit itu Consistency. bukan materinya, yang sulit itu konsistensi. Consistency. Yes. Right. Saya takut, Consistency. saya takutnya nanti, I agree, consistency. pokoknya jangan sampai aja di pertemuan terakhir saya sendiri gitu, jangan sampai ya guys. Pacaran. Kalau sendiri nanti saya No, bingung nih no, gimana no, nih. no. Maybe only with Be you. with me guys, be with me. Oke. 20. Okay. I Bring will it always keep up. consistent, friend. Oke. Oke ya guys, thank you for today. Besok kayaknya grammar ya Oke, teman-teman. Bro Koko, thank you. Okay, bro. I need to spill a bit. Oke, wait. I need to spill a bit ya. Saya spill sedikit. Besok materinya grammar, kita bahas tentang past experience. Apa tuh guys artinya past experience? Pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lampau. Berarti kita akan belajar tentang tenses apa guys? Past. tense. Nah, verb berapa guys? Verb 1, verb 2? Dua. Besok kita akan pelajari secara detail. Thank you guys. See you tomorrow. Thank you, Bro Okay, Koko. thank you, Bro Koko. See you Thank next you. week. Bye, all. Salam. Thank you. Thank you for all. Thank you for all. Thank you all. Kan Karo. Kan. Bro siapa ya yang Maiman. lihat? Halo, Maiman. Okay, I'm here. I'm stay here. I